Komantana sekadua nikah pun saling esto. Kadua lako apolong sambiku tekuk so. Sokoh. Gila. Kulaku obuk nakopo dusun mengah mantan anyar dalam kamar tak keluaran. Tukang tabur medok sekali. Nabi, andi anak bini balik tuli balagi ebuk. Baju. Langsung jawab tak baju. Coba angkat tangan. Mungkro telok iki bak sekalian dia gula. Dia mau lebih di telok. Ya Roma lah berdetung tu re. Langkong panitia, bungkus lagi ke berkat mari. Aji ya. Ki buru tak baju pani baju tak ibu. Ki anak ngoreng kok. Ya suruh bini anak siapa kok? Waktu pak goreng pereng dina dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan mudah-mudahan MKD Galeri menjadi media dakwah yang bisa menyebarkan dan bisa ikut berpartisipasi untuk kemajuan agama Islam, khususnya di era milenial seperti zaman akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladzi ahalla lana an-nikaha wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama secara khusus Ajunan Sumulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Khatibul Umam Sedari Sampang, sesangat batin kaula amul ja'aki, sangat batin kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Hamid, Ajunan Sumulja Kiai Haji Sin Haji Khalil, Ajunan Sumulja Kiai Haji Khalili, dan seluruh para kiai, seluruh para muallim, dan seluruh jajaran asatidz Madrasah Al-Ihsan sekesempatan malam mangkin hadir reka di tempat. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, secara istimewa pemangku desa yang pada malam kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita, yang mewakili yaitu Bapak Sekretaris Desa Haji Haliluddin beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon, sahibud da'wah wa sahibul manzil, Ajunan Sumulja Bapak Syamsul Arifin sareng Ibu Zaimah, dan kedua mempelai antara Ustazah Riyadun Rahmatika kelaben raka tercintai pon Al Ustadz Khairul Anwar
Ben sedaja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat seemuljaaki Allah. Alhamdulillah malam samangken bi Allah takdir kaula ben ajunan alengki abolong kak dinto tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan sampurna. Saya tak lain niat bentujuan kaula ajunan nyumpeng doa barokah dek kamantan sekadua iki kak dinto Bakriyatun rahmatika sareng Al Ustad Khairil Anwar. Semoga sateja pangarep dari sahibul farah was surur, pangarep dari mantan si kedua, doa kaula ajunan dek ke mantan si kedua sareng Allah isempatani. Amin. Allahumma salawat ben salam nyereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dimo Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun abek ta kaula ajunan dari peteng puduh iki badak katerang ilmu sehingga kalaban ilmu seepek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan kak dinto bisa dadi orang sing ngerti halal kalaban haram, ngerti coba ben becek ben dadi orang sing bisa ibadah ben ibadah insyaallah sampurna karena ampun beda petunjuk. Semoga kaula ben ajunan termasuk dari kelompok orang-orang se'syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Sebelum acara lebih lanjut nekak kenangan ya ada lega seebudi soon saya keada selake juga sekak dintoh karena yang akadi ibu di kak dintoh kuburan niki jadi makle abesa antara si odi ben si mate bukan aslina lengki etas kuburan kak dintoh hukum tak kenging jadi secara hukum fikih alengki etas kuburan kak dintoh tak ijon laki langkong saya keadaan makle pada tetilan jalan kasayan saya ada makle Aisyah sorry saya budi ke ada, saya ada ke budi. Nyaman tak ada mari semalam dia tu. Nyereng lerset keadaan lerset tore di budi bahdor aki. Saya lakek juga nyereng kak keadaan karena saya budi keng tak mengki tempat karena saya ada rang-rang keluh. Saya sampai keadaan deki maklen abang aki saya budi. Alhamdulillah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'u bidzambi yastaghfirunallah. Wan lestari ngalih kabeh iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki lagu sampeyan ngalih. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Dalam Islam kak dinto itu buaki fitta'an nis salamah wa fil ajalatin nadamah. Dalam kalakuan nang tenang, dalam kalakuan santai, assalamah. Kak dinto selamat. Orang mun launan insyaallah selamat. Kaprana. Ya beda launan tak selamat niku beda. Nyabrang imbong beda bis launan. Cuman yang biasa manabi alaunan kak dintong ibu selamat. Wa fil ajalatin nadamah. Ben dalam kelakuan ker-aker, dalam kelakuan kesusu. Kayak pun rek Bangkalan. Tahun ni mun makasan mun kesusu jadi emak tahun ni. Oh keburu. Bangkalan kesusu.
Le kelakuan akhir, kelakuan kepuruh, kelakuan kesusu, an-nadama biasa nak kasta. Contoh yang paling gampang nyon sopora. Biasanya iembong mun bede tabrakan, mun bede orang labu, faktor penyebab utama paling banyak pasti ngebut. Mun bede orang tabrakan, bede orang labu, alasan paling banyak pasti ngebut, pasti santak. Keng kapan tatabrak pah ke bede jalan neberit. Punten tatabrak kak dinto, alasan paling banyak beni jalan neberit. Keng kencang buktena. Compok kula ni ke dari compok keluar sekitar 3 kilo sampai mangken tak teman bede kasus tabrakan. Kenapa? Jalan rosak. Jadi ada mobil ngebut, ada sepeda ngebut. Mulai zaman mbak sampai mangken dia ada tabrakan. Apa? Jalan tu betul. Tabrakan ada orang. Macam jalan nama larat. Mikirin nabrak. Paling ngepol rebu. Paling ngepol rabu tibi. Mun tabrak tak ada. Apa? Tak ngebut. Jadi dalam Islam, kalakuan tenang, kak dintoh, termasuk ngibe keselamatan, kalakuan akhir biasanya ngibe kekastaan. Al-Imam Hatim Al-Asam, kak dintoh teman ada bu dalam salah satu kitab, seetoles sering Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, Imam Hatim ada bu kak dintoh. At-ta'anni minallah wal ajalatu minas syaiton. Kengain orang bengkes kadur. At-ta'anni kalakuan nang tenang, kalakuan santai minallah. Kak dinto datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalakuan tenang kak dinto lakar dari Allah. Artinya kalakuan tenang kak dinto bagus. Jadi mungkin acara ni kula yundang mungkin ni ke bakdo maurib. Bulan yundang bakdo maurib. Kula kak dinto amaurib ete murah orai. Langsung masuk kanto takut tak nyapok. Alhamdulillah debak kanto de orang sekali. Bagus, berarti ngamalaki at-ta'anni minallah nang tenang ke. Tenang jadi Allah Ta'ala kok. Ikan menang tenang gelun tina aki. Karena gula kol sangat kutu toron. Karena kol 10 ongkai di laut nah. Kol 12 ongkai Roma. Wahai kok. At-ta'anni minallah tenang santai dari Allah. Wal ajalatu minas syaiton. Kalakuan akhir kaburuh, kasusu, minas syaitan. Kak dinto dia tengah dari setan. Illa fi khamsati mawadi. Cepon Imam Hatim. Kecuali bedelemak perkara orang bengkes. Fa innaha min sunani Rasulillah. Bedelemak akhir, bedelemak kaburuh, bedelemak kasusu. Fa innaha min sunani Rasulillah. Selemak kak dinto beni lakona setan. Fa innaha min sunani Rasulillah. Lema akhir kak dinto dari Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selema kak dinto akhir tuli kencangi tuli kelako. Pon, begini boleh. Setiap akhir dari saya. Kecuali berdalema akhir. Neka beni dari setan. Fa innaha min sunani Rasulillah. Kak dinto dari lakona Gusti Kanjeng Nabi. Ben kaula ajunan epakon akhir di dalam lema. Akhir kenapa sono mersitung beni lakona setan tapi termasuk sunat Gusti Kanjeng Nabi tajhizul mayyiti idza mata. Arabat mayyit mun la mayyit kak dintoh jelas mate. Paham? Arabat mayyit mun mayyit jelas ma. Ketika beda orang bengkes atinggal umur, mun la jelas kak dinto ampon mate, maka sunat tuli rabet kak. Sunat tabeni enang tenangaki, tapi tuli pandii, tuli puntu, tuli bejengaki, tuli koburaki. Katina apa umpaman identik aki kapotrana? Potrana beda coba identik aki. Mun kerana tak sampai maoba dek ke mayit ya tore king mun sampai auba mayit deki pas sampai abau
kak dinto hukum haram karena hatkan li hurmatil mayyit, karena ngarosak kehormatan mayyit. Nek deki mayyit pahe ko tak cuba bi orang. Pahe ko bela tak bagus. Arapa? Abauan. Beni tak bagus, tak tuli eko buraki. Tapi seepa kontuli rabat ini ke ida mata. Nika kalimat tangan kui fi'il madi. Maksud tak ampun mate, pacek mate na geluh. Mi temu jak mate, beri tandana. Mending madune ke paling gampang. Tandana orang mate nika celep, pacek celep geluh. Dadi mun raga celep, nika keng lemate hu, raga geluh. Mun raga anga odi. Hahaha kok. Tak percaya sampean. Bida nak odi ben mati aja nih, kemun mati celep, mun semua anak jo lebek odi. Mun lah celep dari bawah ke atas berarti kia. Nika tanda mati kak, karena mun odi ini tak celep, tak nganyep. Tapi mun reng kantu nih kalau keng mati saya temu. Cak maki orang mati ya temu, mun bi reng bengkes nih. Mungkin apa ki? Temu. Masuk masake, pahnya ndak sebuah bonah. Kiba mulai bayi pipi je. Arapa? Tak kira abit boleh je. Mi temu, aji ya kau pengen kero. Tetipan kau pengen kero, ini membedu kau pengen tenyenggu. Kalau sudah jelas wafat, mun la ampun sedah, tuli kau puraki. Ben sesonat, ngopuraki orang sedah gak dinto, kau puraki tempat sedah kan. Kenapa? Nah? Sepeda? Oh, bon, beli boleh kan toh? Wah, perubahan sepeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun la jelas mate kafuraki ben sunnat kafuraki tempat wafat. Campok gula beda kebiasaan kak. Mun beda orang mate Bandung, ini ka masjid terakhir ka Madura. Ikan tu beda. Beda. Ketinapa hukumah? Tak napa. Tapi selebih utama ekopuraki tempat wafat. Ring sepoten gula, ring sepo kebelun. Depak umur balik papan. Akhirnya di bagian tantre tanah yurus pakamatura. Pentai ongkos sekemik juta. Dari balik papan dek ke Surabaya pesawat seto. Ternyata larangan semati ben Saudi. Bitan gula telepon ni kebalik ampun tak usah. Ring sepo ni kata usah pakamatura. Lebih-lebih pak biayanya sampai sekemik juta. Kau puraki balik papan saus. Apa sebab? Si pertama lakar lebih utama kau puraki tempat sedena. Akatikus te kanjing Nabi sedek i Madinah. Kak dinto tak pembeli ke Mekah. Padahal kanjing Nabi orang Mekah. Dek ke Madinah ni kek mancak hijrah. Sedek kau puraki i Madinah tak pembeli. Si nomor dua makin dibeli papan patoron ke Madura tak kira di boleh. Kecuali mun pan ka matur deki pahudi boleh maki seker juta mah aja dah. Ya lepas kun mata. Senomor telo ngirim kenceran kak dinto pada antara semak ben jauh ni ka pada. Pada bi orang nelpon. Kuren nelpon sampean beda kaya. Telepon di kantong. Suaranya saya keding pakun ni kene. Beda jauh nak. Beda beli papan pada bi orang nelpon. Dadi ngirim kenceran ni ke bener kapan jauh pah tak depak, kapan semak depak punten pada. Cuman masalah afdoliyah orang ngirim kenceran kak dinto lebih utama yang tadi ke kuburan. Apa? Ketika yang tadi ke kuburan sepertama kak dinto tadzkiratan lil maut, kasih entar kak dinto pahinga cak ambek mati ya. Nomor dua, tak ada perkhilafan masalah kenceran depak tak ada pak. Mun ke kuburan kak dinto tak usah khusus. Mun ke jauh nakin khusus. Nakin tutup doa. Nek kasih mentrode pak. Keng mun kata kuburan punten tak usah khusus, tak usah tutup doa. Setuju pamausan kak dinto langsung depak menitas kuburan. Cuma masalah kak dinto, masalah keutamaan. Cuman makin jauh kon itu tutup doa, ulama pada tak beda pendapat. Pasti depak, sepenting tutup doa. Ken muni baca tas kuburna, punten. Maka ada gula ben sampean selangkung saya entar ke kuburan, mun kuburna semak, makle tak usah khusus. Maksud teu beuni tak usah khusus, ku beuni pah cek khusus. Mak kita khusus depak napa boleh khusus. Nek mun kalas kuburan. Maka kita tutup kala doa macam Yasin beri mari macam Yasin cek pah moleh pakun depak mun compok mun tro depak nakin tutup doa mun tak tutup doa ulama kita pendapat beri saat debu depak beri saat debu tak depak keng mun tutup doa kak dinto ulama bi ittifaqil a'immah ada depak kapi salah satunya Imam Syafi'i
Seanya tak aki mun tak itu tu bentukan ni kata depak. Kemun kita kuburan depak, kita maca aki doa depak. Keng beda cara nah. Jelasnya kita kuburan gak dinto cepun ulama neng ibunda aja Allah temur. Depak pertama kali ngolok salam. Terus adep temur. Beni debara. Jadi mak le depan mayit saya dalam kasa adep bara. Jadi sampian ningkong loro saserana adep temur. Kadito tata cara nah. Adep bara tak napa keng mun mayit adep bara sampean debara kan pejengan duhur berjemaah. Jadi beda tata cara nah. Toju kuburan tak gini. Iya bang teman-teman ingat nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. On. Jadi yang pertama sunat tuli ekopuraki ben sunat ekopuraki tempat eka di mawa fatah. Ini yang pertama. Kalau ada orang mati ternyata sudah jelas meninggal dunia, tuli kopuraki. Sesunat. Lah kalau memang untuk identifikasi solat mun lakar memungkinkan depak deki pak polo ben bektuna ta'abid dan ta'aki galuh. Ya keng mun identifikasi pas sampai sehari semalam gak tinggal pejengan ki ada boy. Tak depak bitongan pak polo. Mun siapa aja nggak tak depak kebitongan pak polo cepon ulama esop pak ipakon pebanyak. Siapa aja ngakinan yang 10 orang tak depak ke pak polo dek remah maka esop apa lebih dari telo. Imam ibu dina telo, ibu dina telo, ibu dina telo. Jadi makin latak depak kebitongan pak polo ketika lakar tada orang ya bejengaki asop pemangkin saya banyak jadi juga pelanceng kaireng karena keutamaan gak dito ketika tak ibitong kalaban jumlah deki ibitong kalaban asop jelas lagi oke karena mun kula ben sampean nikah tong-untongan ya mun untung banyak saya bejengaki mun tak untung ya tak ada tak mun para kiai mun kati ketohir wafat abu apoluan nibu atusan nibu ke fakhrillah wafat atusan nibu saya rabu bejengaki pak kan kula ben sampean tong-untongan karo saya nyoro kabeh ayo udah saya bejengaki nah kakek kak sarung najis dong iku karo orang saya soro ben tibi tak bejeng prabila gak ditok kalau bisa ditunggu dengan waktu yang singkat ditunggu kalau tidak bejengaki ada makle tulik yurus makle tulik kopuraki kadin to akhir saya pertama jelas nggih nomor 2 wa it'amud dhaif idza nazala. Kelakuan akhir nomor 2 akhir ni kebeni dari setan. Tapi termasuk dalam pada Gusti Kanjeng Nabi akhir dalam salema kadin toh. Nomor 2 apareng deeren kata moy idza nazala ketika tamoy kak dintoh ampun masuk dek ke tempat saya sediaki. Ketika ajunan ni panleki payah yang kai pereng bede kacang ngak bede ceruk ke bede aing aku anak kak dinto sunat tetimun bede tamoy tuli yang gaen kati ajunan mangken sering bapak tuan rumah kan tuli yang gaen lagi mun la ampun masuk tuli yang gaen tuan rumah seaparing hidangan tuan rumah seaparing kaangka dek katamoy setamoy la ampun masuk kak dinto cobuaki wa idza irtahala bidunubi ahlil manzil tuan rumah apa yang deeren dek kepanjenengan tuan rumah apa yang keangka dek kepanjenengan di panjenengan pah deer keangka nikah wa idza irtahala bidunubi ahlil manzil sampean keluar dari kak dintoh tu sana tuan rumah kumbet iki bekap tibi sampean harbi sampai suruh deer kula tak kleru akan dia jadi gitu benih ikalak sampean tu sana tapi fayulqa fil bahr tu segak dinto deki depak keluar ibu ang katase di malaikat sampian ken nyebaaki saking dari muljana ngurmat tamoy saking dari muljana lituli apareng hidangan dek kata moy makanya mun orang konah kak dinto kapuruaki mun bertamoy ero tuli beri ite ro tuli pakeluar sebede mun lambat lagi mun bangken punten tak berdebik zaman lambat mun lambat ni kabu mun kocak bede tamu ini kan lebih pahit temu etana aki tuan rumah nangakan sek selah tamu ya etana aki sek pote biasa na lamba mi tokang iroma sini kegiya karena gula nyapok zaman lain tahun sanga lemak ni kai compok ni keki rang sek pote ni kecuma molotan bentelasan jadi mun bede tamu bunga gula apa atau nak sek pote marin tamu ingakan ilangker identik di luar itu aki menter tak ya bi ya Allah ijak berengan sing lo banyak bu ni kamu tak yabi deki milo mun pah yabi gemet terkadang tak yabi ongku bunga mula tak yabi atau karbon sepopuan arbuan nasek botenya
Cukong karo telur paling ngepol lambek lagi. Telur lambek beni melelek kajak dengan compok ngedalem. Di ngajam yerem biru saya galak genetung. Beng kajak dengan compok nika. Kula nika orang pelosok, Bu. Orang gunung. Tapi mun yabes nika tak percaya kan muan ngak di Jakarta kula nika dadi mun karo keng yabes di luar tak kira oning cek kula nika orang gunung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. On, senomor situng akhir beni dari setan. Tapi lakukan kanjeng Nabi arabat masjid ketika jelas Senomor 2 wa it'amud dhaif idza nazalah arabat tamuy ketika tamuy ampun mate. Pah mate kapi Bu. Apa ndak ada yang mate kapi ke budi. Ampun masuk. Senomor 3 kalakuan akhir beni lakona setan tapi termasuk sunat Gusti Kanjeng Nabi wa tazwijul banati idza balaghat maka bin anak bini mun anak bini kak dinto ampun balik nikah sunat akhir pakon dituli bi Gusti Kanjeng Nabi andi anak bini balik tuli balage bu langsung jawab tak pajo heko. Coba angkat tanang. Mungkro telok iki bak sekalian bi gula. Kayak mulai bi telok. Ya Roma lah bedetung tu re. Langkong panitia bungkus lagi ke berkat mari ni. Aji ya. Ki buru tak baju pani baju tak ibu. Ki anak ngoreng ni kok. Ya suruh bini anak sapang kok. Waktu pak goreng pereng dina dia. Sahabat ketika ada Bu pakon tuli pakabin anak bini ketika balik ketika Rasulullah menghimbau kepada sahabat pakon tuli pakabin ketika anak kadin tu ampun balik sahabat juga iskal berdibik sampean ki buru ya Rasulullah kimun anak laki tuli pakabin mun anak bini tuli pakabin dak remah cek mun bini kadin tu nada tak mun laki tuli pakabin Kanjeng Nabi bah ajawab hulluhunna bidzahabi wal fiddah angkuyi anak bini kaki jia kalaben emas ben salakah. Napa artena? Saya maksud pakon pakabin kak dinto beni pahero langsung nyari reng laki Eropa akad. Tapi pakon pagenteng reng bini kalampina palebur mun parloh kalungi emas beri salakah. Mun pah sampian ikan tunik bini pahakalongan emas kan 3 kilo hana make gula ngabi na Bu. Ben asli lagi asli nah mun dalam Islam kak dinto lakar mun si bener ketika beda orang laki kak dinto soleh maka orang bini kak dinto sunat mata berabang tibi dek orang soleh ongguan keng mangken pahi kebala getel mun daya benih lakar Islam lu banyak orang bini semata ber pakabin dak Gusti Kanjeng Nabi ini kebanyak bahkan sahabat Gusti Kanjeng Nabi seanya Sayyidina Umar bin Khattab andi anak bini nyamana Sayyidatuna Hafsah kak dinto telak bi laki nanti janda bi Sayyidina Umar pakabin patabar dak Sayyidina Utsman wala sampian abinya boleh apa napa Sayyidina Umar anak gula janda mungkin pola kesokan kabinaki anak gula katina apa cepon Sayyidina Utsman saporana Sayyidina Umar untuk saat mungkin ten gula kita akar abini boleh patabar ke Sayyidina Abu Bakar pola sampian abinya boleh arapa Sayyidina Umar anak gula tanda telak bi laki nah pola sampean kesokan kabinaki anak gula Sayyidina Abu Bakar batak nyampit Umar ni kepegel luar biasa saampun kenging teluari dari patabar ke Sayyidina Abu Bakar akhir bah Kanjeng Nabi alamar Sayyidatuna Hafsah elamar sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samarna elamar bi Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar gak dintobah ngocak ke Sayyidina Umar sapora Sayyidina Umar ten kula saya tak nyampit benih keng tak enda keng pulan kula sering mereng Gusti Kanjeng Nabi nyebut asmana Sayyidina Hafsah sehingga ten kula ngerti Kanjeng Nabi ka dinto akarep dak putrana sampean cepun Sayyidina Umar yang ngocak colok je mun tak enda iku cek saking akui bahasa mangken arapa Sayyidina Umar ni kagereng Bu keng cuman maki pegel ejo kan cek yang TV pulan lama tabur anak bata ejo wabi Sayyidina Abu Bakar arapa cek la ngocak anja mak le tak kira pikiran punten kula benih keng tak gelem saya dengan nengkeng pulan Kanjeng Nabi toman
nyebut asma Sidina Hafsah. Jadi dan gula paham bahwa Sidina Hafsah gak dintoh ekarbi Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya putrana Sidina Umar gak dintoh bah ekabin sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sidina Umar gak dintoh termasuk matuana Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kandik sahabat empat, sedua gak dintoh matuana, sedua gak dintoh mantona. Sayyidina Abu Bakar ben Sayyidina Umar kak dinto matuana Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidina Utsman ben Sayyidina Ali kak dinto mantona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manabi ngagunge putra bini pah bede si akarep, ternyata si akarep kak dinto orang sae, maka langkung sae pakabin anak bini mun lebelik sila paling bagus tuli ipalake apa napa? Karena ring bini ni kemun tak tuli ipalake biasa na ampo alake tibi bengkalan, bengkalan, menikah itu kan belembok. Senik kebuk, puteran sampean lulus madrasah Al-Ihsan. Bi sampean niat pamunduk ke kejauhan. King bedering laki alamar, selaki nikah santre, akhlak bagus. Idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluquh. Bedering laki seakar dak puteran sampean. Ternyata kak dinto putrana seiyar ring laki santri ampun bisa ngiba putrana sampean dek keselamat akhlak kesae pakabin bu pakabin tapi anak gula munduka tinggal pemunduka lagi na boy ongguan karena makin beda terkadang pentah ki pemunduka geluh bener munduk nih ke saya keng mun la beda sing ngabin apa selangke kak dinto bisa titi imam sayan pakabin saus apa napa karena ring bini kak dintoh rajaan fitnah nah itempeng orang laki ring bini kak dintoh mulja beni pulan putra na kiai tapi pulan andi laki maka putra na kiai muntah andi laki lebat terus bongimbang muntah itu dit bengkong ngabina kana ya mungkin apa ngi ing mun andi laki napa na boleh putra na kiai anang ring tani king mun andi laki takok semak nyemah bu apa na boleh orang makilala kira pikiran gelu parang bila kak dintoh langkung saya na orang bini kak dinto tuli akabin mak ring laki pada tapi mun ring laki beda ukuran ring laki akabin kak dinto bisa sunat sepertama terobini ya si nomor dua mampu majer mahar mampu apa ring nafako sehari semalam makelah terobini ya keng mun tandi wes tak sunat jadi hukum akabin kak dinto asli na mubah karing laki keng mun tero pah andi mahar andi seeh nafako akina sehari semalam jadi sunat keng mun tak abi ni deki pah bisa azina hukum mati wajib keng mun kapan abi ni deki bisa ditimudrot karing bini nokolan hukum bisa haram bani akabin nah nokolan karing bini ni gala ketina apa hukum ring laki nokol karing bini beda cara na maki oleh itu pun sudah proses 3 kali yang pertama wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna mun badareng bini nusus kaselake ota betako ota beko betir nusus sepertama cara nareng lake malai faiduhunna boleh geluh le kaki je mun boleh yoreng atoro kaki je mun bisa lake yatur ko tu gelem boleh geluh tapak pakem diketegan boleh geluh kalaban saya boleh pakun ta atoro pakun alaban selake abenta si bini abenta abun. Selake ngocak si bini ngocak selake mamale si bini malay selake acerita si bini nah tabah nyerita ya nanti ngoreng itu ngocok burung kalau sudah diberi peringatan dengan mau'idhah pakun wahjuruhunna fil madaji maka ring lake cara adidi orang bini senomor 2 cek kapolong teh cek kapolong dedung cara nah si bini pati dungi dalam selake tidungi langker mak lekir pikiran kak ring bini reka iya mau ring lake mak tidung ketibi langker kan ki bade saya teku sangker hahaha menarik pah ocen tengah malam pah lagu semakin malam semakin dingin taklah nangis jadi cara nomor 2 wahjuruhunna fil madaji balain pakun cek ke bolong tedung arah peminta ero terlak miro cek ke bolong tedung deki malam mun celep ro nyaman ngalle ka
Balai pakun eta eka bolong tedung pakun langka pakun bangal baru senomor telok wadaribuhunna reng lake oleh nukol orang bi eng beda aturenna beda cara. Kalau menurut Ibnu Abbas reng lake nukul reng bini syarat pertama ghairu mubarrih tokolenna setak malampat jok sampai beda bekas. Senomor dua, tokolan kak dinto anggota badan bagian bebe, tak oleh nokol bunatas. Senomor telok, raja nokol tokol paling epol pada ben siwak, uning siwak. Bener paling lagi gel togel nak kajuru, pakai popo olaran, pakai ngek cengek. Malam kapan malam pakai raka. Teti tokolan nak kotuh tak malampat. Kotu kajunani kene saya tokol anggota badan ke bebe ngalaki lente situ orang ajar lente make lente saya tokol pokang karena make lente mun cumbu taki ka mata na mate jadi beda kena ngena nikah menurut Islam nikah tokolan tarbiyahnya mana jadi tokolan tapi mendidik jadi tak oleh pakai tokol pasanta iyang piyang ni kata oleh kanjing Nabi nikah termasuk orang setak toman kasar karing bini bahkan kanjing Nabi kak dinto ketika nemu orang laki masake dek orang bini kanjing Nabi kak dinto pah adabu batnul ard khairun min dhahriha perut bumi lebih baik daripada punggungnya artena orang laki semasake artena orang bini lebih bagus mateh daripada masake aku pak raka bu ilmu malam dah iya dia cek bungan kak ira aku pak ungku dengan anak-anak TK. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Pramila kak dintoh Rabu nak kau leban ajunan saat mangken keng atu akina mantan sekadua. Mantan sekadua sakinah. Napa sakinah? Tenang. Napa seknya may tenang? Seneng. Napa seknya may seneng? Bunga. Mun mantan anyar tak usah dua aki pakun seneng pakun lekun bunga. Cek tega beda lagu nah. Komantan nase kadua nikah pon saling esto kadua lako apolong sambiku tekuk so sokoh agila kulaku obuk nakopo dusen nengah mantan anyar dalam kamar tak keluaran teman tukang tabur medok sekali nak nyoro mulai TV kan dengan abu tua udah kemarin punten foto makin agar mulia itu Lebon mantan anyar pakun bunga, ada mantan anyar tak bu? Mun mantar laju bani bunga busan. Onki ayar 3 bulan abu. Onki umur sebulan 2 bulan nikah. Abu ya Allah, samperlah leres mak potek lasem bila latelo bula melia bila alerek mak sambi misam heko munki oleh sebu alerek kai kalagu keng mun andi anak telok alerek juga ngaltok bereng alerek keng lain artinya juga oke na bangki oh onki mantan anyar subini ke jeding ngobi selake yater depa kadang jeding tepak ke beto-beto na saiki kiri njak betore yang dinak temu cek bedok ring lebete kok umur sebulan ka andi anak telok subini minta ater kak demal ya tar kejeding toplok ngarek kere mangkat papiar colong jibi kode puh bodering mati anyar kata ko ubi jerengkong mangkat pale puduk jerengkong kala agare naik puh mangkat subini pal tapel pal depa gadeng jeding pah tapak betu jendare ko bah labu arep pale tapak tak melak bikin mata dia silan benari bisa tak tahu ngako pak tekani sudah sampian bro. Yesa nikah, manusia nikahnya mana? Perkara anyar, mun perkara anyar kak dintoh mau ghayyir, mau taghayyir. Perkara anyar pasti awo be
Beni karo keng perasaan na si aube, make beden na aube. Makanya perasaan lebur mantan ni kata kira abid. Mantan serak saus makin sana gumik ni kalebur ni kalau lanceng. Apa-apa? Kathiran ma tata'allaqul mawadda bil askal. Perasaan cinta kak dinto berhubungan kalaban beden. Orang ni kemula saja tua beden na ao. Aube umur 20 los ning salah alos ko. Umur sebitak ning los salah tak kuning celeng bolos. Kanang ki. Ki. Mon ki umur segemi kapan gelek? Lebur jak gigi narata. Pah ngelakak. Boh. Umur segang bolo jak gelek ngelakak dei ya. Mulin pengajian bah pengumuman saya harus andik gigi palsu geger kok. Artena au be manusia gak dinto au badan mun la au be maka perasaan lebur gak dinto sajen korang karena lebur gak dinto tentu akibi badan sekapra ngene bangki tanya akhir yang laki arami lebur kasih bini pasti alasan gak dinto rati tanya akhir yang bini lebur kasih laki pasti alasan gak dinto genteng njok rapa si laki tak genteng otak njok rapa si bini tak ratin lah ratin ben genteng ini ketiap tengal lain yang gini bang ki mungkin yang sampean gula tak genteng tanya ki ke bini gula ada si gentengan ben gula jak karotung senda gini bang ki bini gula banding aki banding bini bangkes ya ratinan bini gula cang gula can lagi na sampean ya ratinan sampean anapa tiap tengal ningaleh ben anilai ratin gak dinto tak pada orang ini kepang lebur macam bade selebur kasih kuning ya bade selebur kasih poton bebada ibri sekoning tanda minta secelang apa kak abuh mun celeng je anga hoi kok bade lebur kasih renjang bade lebur kasih panda bade lebur kasih lempo bade lebur kasih koros, nggih. Bade lebur kasih mancung. Bade tak lebur kasih mancungnya ada si terpa. Alhamdulillah le tang bini ke Pak Elong. Aselah. Nak kelampok ning itu. Sela pepe bercat. Bema asyukur kak, ontong le. Bini mun la Elong bercat dia tak kira mati magi bila itu. Maju paling mati umur lebih 100 bun. Apa kak? Ya Elong mun bercat kan lo bengenik kini le. Teti mun nanya besar tak gendidi. Abis saya tak ada LPG nih. Jadi macam manusia ni macam ratin ni macam tiap orang anilai ratin anilai genteng gak dinto tak pada. Makanya bunga gak dinto tak yokor kalaban genteng, bunga tak yokor kalaban ratin. Anapa? Tiap orang in lain ukuran ratin ben genteng. Nomor 2, ratin gak dinto auba, genteng gak dinto auba. Orang mungkin ngodah genteng, suaranya mungkin ngodah tenyeng. Jadi pembina upacara bu nomor segemi lebur. Kepada pembina upacara hormat umur segemi tetangga ngocak colong siapa je leber je ko umur sege coba nyari kimbas umur segang puluh betok ruah kepada pembina upacara hormat apa saya kelibur namun lang aja nger gini bagi tak bisa lebur kak dinto bede-betes ya tapi untung Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkawinan kak dinto beni cuma masalah lebur tapi bi Allah ibriin rahmah beni cuma mawaddah tapi rahmah seeke bayi terakhir makanya tuanah sakinah mawaddah warahmah ma makna mawaddah lebur nomor 2 ma makna rahmah nisar orang akabin sajan abid lebur sajan seguni nisar sajan santa apa-apa karena la tahsulur rahmah illa ba'da tawallud polan nisar kak dinto tak kira sampurna mun tak teke andi anak mun lahir lebur sajen orang arapa beten nabi ni mun la andi anak au be selake pada kan engki reng bini ni kamu la andi anak tak pada ban kita andi anak keng reng lake ka reng bini ni seran kapan la andi anak mangkana mun andi anak ni kacang orang konah seken mi seken bede tale na si anya maa maka dipiring tuai pesen tulian di anak cong tulian di anak mak le seken munan di anak beri jalur ke baik ya. Aku lo sajen sek
seken tale laki bini nikah seken ketika tale kelaben a. Makanya Quran nerangake masalah perkawinan kak dito kelaben bahasa mitsaqon ghalidho tale secek sekenak kan uki. Mangken al ustad Khairil Anwar deka orang sepo bini ing Bakriyatun rahmatika dek orang sepo bini deka ibu Kuzaimah kak dinto tak betaludu mungkin apa nggih seken apa tak seken seken apa tak seken seken anak manto orang keng ketika etali kelaban kobil tu nikah haha kamat tua bini kak dinto tak betaludu bentak oleh kabin maki bila cepon kita fikih mahram muabbad mun badereng laki abini atelak ben si bini mari kobil tu nikah apa telak telak kaki biko oleh kamat tua nikah pakun tak betaludu pakun tak oleh kabin sampai bila saking dari sekena perkawinan paham. Makanya kan temen bodoh orang alake bodoh orang abini mantan laki kapan masraki kan isoro angkup anang tibit lagi kan masraki bismillahirrahmanirrahim kalaban bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah beten kaula masraki anak beten kaula al ustad Khairil Anwar dek keluarga kak dintoh kalaban seteja ka korang naipon ben seteja ka terbatas naipon benten kula nyuun ustad Khairil Anwar tak yang kebe anak mantoh tapi yang kebe anak potoh sehingga ketika beda kesalahan tak cangkolang untuk matepak ben bener eja wabik sebini kalau ben jabuan alhamdulillahil mun'imi bi jalailin ni'am wa daqaiqiha biwajhin malih wa qalbin farih wa yadin sakhih wa lisanin fasih kalau ben dua tanang abuka kalau ben ati cemper mulai detik mangken dan kula neremah Ustaz Khairil Anwar untuk teti bagian keluarga beten kaula ben akati seepentah beten kula siap Ustaz Khairil Anwar bi beten kaula tak pala kuah betoh tapi panguana embi tak yang kebe anak mantok tapi yang kebe anak tibi mun pala ku betoh takok bi rekuh mun panguan embi kining pakan nilalang mun yang kebe anak mantok sengo ca takok kukuh ken mun yang kebe anak tibi makin nyong kota kina tak kira cangkolang ego kan beri sedikit lagi. Jadi anak tibi makai mantap pada ben anak foto. Heramun reng sepo lamba, reng bengkes sekona lamba. Dari pihak pisan lake, kapisan bini, lamaran kak dinto, kotu beda senyama pelotan. Aramik kotu beda pelotan, pelotan kak dinto artena, makle sejen atok-tok, makle sejen atretan dua keluarga ni. Kotu beda tetel, oning tetel sampean bu. Tetel leka ada ernah orang sehat nak kena ngudah mun sepo sepora bani sepo kan touring sejak sepo nak tak bisa ada tetel setelah tetel tak ikut lagi kena cekak ke tetel rekak tetel ni makanya mun beda orang lamaran deng sepo lambe kotu ngiba aki pelotan makle sejen atok tok makle sejen atretan ngiba aki tetel makle sejen rapet makle sejen apuntel mun tro saya pah ngiba aki becit cek gempang aube cek lekas ngecit mun beda apa cek pah nyuluwet pabicek babender arempukan pasai pada sepona pas engib aki tutul cek saling tungat tu cek gempang mamatul cuba ibarat tu cek pakai temur tak saya temur tu cek pakai berak cung sekenan cung bagusan pah engib aki gedang apa gedang dia sangkit bandeng adem arapa makle mantan seken arapa minta mi ingi bagi gedeng mun ngi bagi ajem jelo gedeng gedang ged bendengat mantan na makle seken selake makle tak abini pole si bini makle tak alaki pole selake abini sekalian ikibo mate sampai swarga si bini alaki sekalian ikibo mate sampai ke swarga cepun reng kadur eka bental pateh selake santre si bini santre kor selake ngas teteh si bini tengate insyaallah pas teh titi cuduh sampai mate amin koteh hahaha kacang ibadah ada bejana amin tak amin Allahumma sholli ala Muhammad makanya gedeng bu apa mik gedeng kak cek banyak uak buan selarang kelengkeng larang salak larang mik gedeng beda artena beda maksud taringko dalam be gedeng ni ketung situ ngawak buan pan mari abua tak abua kiyah beda gedeng abua dua kali makanya kalak gedeng saya iki bagi alaki sekalian tak lagi boleh abini sekalian tak abini po
kita buah sekalian kan. Mari abua ada mate. Ada gedang abua boleh. Mangkana mun bengkes ni kebedo gedang mari nyolpu. Kalak buah nah. Pah nyolpu abua boleh. Poker kak tak beres gedang aja. Cek lau buah. Mantir bi Allah mantan segadua ibu bagus amin. Ben mantir paringin nak foto solihin solihat. Karena kak dinto talena. Maka ada tua aki. Mbak riyatun rahmatika mantir sareng Allah. Mbak riyatun tuli pangagung napotrah amin. Mbak riyatun tuli andi anak amin. Mbak riyatun mantir banyak apotranah amin. Mbak riyatun pentahun mantir rembiak. Ben rembik mantir kemberok. Arab apa ya gila buk. Jadi nak rembik gempangan yang selamat ku apa? Tak ring mangken mun lambek bagian bamba aja haram pentahun rembik. Tanya ki kapo sepo. Jadi ki ba. Lambek ada kabe tak mun mangken sekejap masuk kabe sekejap masuk kabe. Mun lambek aja masuk kabe. Tangki. Mangken jangan takut ring rembik ni. Padahal mangken alat canggih. Tak bisa rembik normal, bisa sesar. Ken takut mangken. Kulan di anak dua, tanya aki bi kula. Dak remale, tak turan dia anak boleh. Mungkin dimin kula ki takok kaki kira pikiran. Bi kula petaber, mun kaki takok serem bi bekel lagi negaring bini lain kendu, tai bekel. Ijak lekeng niser kula lekeng gadri niser kabin ni bu. Yang kula mun serem dia takok bekel lagi naga orang tanda. Padahal mungkin beda obat pendorong. Mungkin apa ki? Beda bisa merajaan jalan. Lambu ada apa-apa tu kui. Mungkin kita beda tanda buka tung, buka dua, buka teluk, buka empat. Lambat je buka TV dah, buka ada apa-apa. Tak kira bukaan. Ten lambat biasa. Coba ring lambat. Tanya akhir kan tu bagian posepo. Berapa putrana? Biasa di anak 14 je biasa, sangat belas biasa. Oh mun mangken. Sana apa? Petolekor. Petolekor itu. Di Afrika berdeng binaan di anak subita keempat. Mun sebita keempat ni mun cangkul tak usah asim pengal toa nanging. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Pon. Boleh. Sepertama. Apa sepertama? Hilanglah. Setiap akhir kak dinto dari saya kecuali budalema kak dinto beni dari setan tapi sunat Gusti Kanjeng Nabi. Sepertama. Iya kalau lebih demai itu bener noh. Nomor 2. Moy. Nomor 3. Okey. Ini nomor 4. Apa cak nyampir kita ke bala bu? Ku tebak kering apa dina dia? Wa qada'ud dain idza wajaba majar utang mun la wajib. Apa makna wajib? Depak kajenci. Salah depak kajenci saya andi utang andi pese nika wajib. Bagi depak kajenci pun andi pese. Ya tak wajib. Ya saya mau utang fa nadiratun ila maisarah dan tek geluh. Keng pada kita majer atau toran geluh tak langkong kak ya sepora kok kita bisa majer setia kak. Tak kira abid boleh kak. Insyaallah 2030 bajer biko. Iya cak penting rembukan. Mana kan tokan rembukan tengki kak. Sepenting rembukan, sepenting tak ikolopai. Entare. Nomor 5 terakhir wattaubatu minadz-dzunub idza farita. Kak dinto atau berderi dosa ketika alas tarik kelakuh. Nikah pakon ditulih di Gusti Kanjeng Nabi. Akhir dari setan keng selema kak dinto lakon Kanjeng Nabi. Arabat mayit, arabat tamoy, maka bin anak bini majar otang ketika ampun berde saya bejarakinah nomor 5 atau berderi dosa kak dinto akhir beni akhir dari setan fa innaha min sunani rasulillah ben kaula ben ajunan sunnat akhir edilim selema kak dinto semoga pada bisa ngelako akhir selema kak dinto amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin dan kula terjadwal pukul sanga kudu keluar kudu turun dari kak dinto mungkin pukul sanga ampun lebet 5 menit ya muncang boleh bu. Aku lagi ngali ya. Mak le pada kecapok, mak le pada milo thank you. Bani salan hulu je hulu dapat maurib pula. Bisa apa roja angku ibu. Antar bi Allah pada alam jeng umur. Di saat abang boleh dengan kesempatan selain. Ben mantar bi Allah mantan sekadua ya pada tujuan Syekh Sa'idun fid dunya Sa'idun fil akhirah. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ajunan setuju serabu entar amirami ketika dintoh keng nyumpung doa mantar bi Allah pada audi sampurna.
Tikan maki agak kor lantar ke pengajian tak nak kebuk. Oh colna iya. Pabudu pong saya jual kita boleh pabudu potek dia iya. Mende Pak Roma deki repot ganten aja. Sekak dintoh, si bisa pada Pak, orang berlebihna nyon sapora tidak bertesak kaki, sapora kaki. Buk, sapora kaki buki. Menterbi Allah pada amat selamat kapi, pada teka hajat kapi. Menabi benar-benar asli fadl dari Allah. Menabi pada salah asli umbar dari keendangan ben kebutuhan peten kaula pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.